أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. مار المسلم وكرن لما وجنا ورند ورمار مسلمنا وجنا برا دينغرا كبه وتي تونكانيو سالساني إيرو إمبالي دبنا غادي أجرا جامبين تي ما كان خنيما aywa na bakone musu nanti kenna hera kuto wana teri yo bakone la khano nanti na gollen leberi yo alini agira nyaarenda haren rakata amai amaki beto ngeni leilai makena ma aywa nanti ke khibare watali aywa sawe nguruntelli agare ni birambe kenni ni aran kasanya mulana hera kuto iremenga yo ka allama khano nantananya Allah makanunan tananya aywa saxelli aywa bakone agara kanunan tina golle ke bede bera ma kesina de bere yo mo garina ko saxengera hatan panjen kini lemmenga kibare ke bede litadi e hanka kamananti bugu de ben nonde bawri jambe mfumu ando soroga tagedi anken na mulla na khairi bane hutu katiya ti Allah honna jira hunga anket filla nyaranga yo akunchuro ando ngudun kullu hon khibare ngame ibangani ikunda khanunan tina tora nyanyanga aywa anganani anga seber nawre mo suli angana tunanti moyente kebe murun tengam maga Allah ni ngem pesente nyini Allah wabaka inaga hara ganani anga makari di anna bugi naga mame wasi kenno di nare hakle kita makenga he ewa ille naro hinundi kebe gan kawa de berne kempalle kenna de beri kangana to ina ka kundunga amma mo ontu ko tay yarna jarabi kenno onda anna daga hudu beri kebe anganni sina anondi ewa makena ti maranga tina de bengara kenni leilai ewa ida de bengara yo adini ibugunte ke tunganyo salsane di ya kengere me kenyani makena bayke dingira e wakati bankaran keto aywa ada ka khata ken khade de ngara da battenga ken khade de ngara adire nyare ibugu de bendi aywa iga bugu iro badi nanu no gemu iro badi nanu ga gemu aywa oti i hanka kamma kenni ni kusoro kundu soro buruku ikundo hera nu ngami igan kawa hera nu ben kutunu aywa soroku makena do ima leila adi bayi wanko hatin pankaran keto adi gira nyare aywa Allah ga kiti kebe agan kawa nyana ira debengara ilo badindani gemu aywa badindani ri jama aywa idi hakkilun ko umami nanti indaga uromu tunkanyugo kengeni hatan kullira bangi ngati daga non tunkanyugo ngaja indaga aywa horon tambo be gido mena ga indaga raga aywa ida killellaga ida gantinga iri jamane tanakai nonga kengeni gatini tunkanyugo kedangani nanti tunkanyugo rumzan iri igadangi ni kende bembangenga kunkusanti raga bawri kunja manyi gampungi ya siringani iri raga aywa ida korosu ndono ndeberiya yoma ille nga kerne aywa tunkanyugo rumzon ati iman keke geni serebe no indaga iraga idille ikadaga ida makena raga aywa ado badindani ado soro yegonu soro khoru benu kapia ila kullaga idede edigeri adi tagundi ikaranga atintago ikaranga kenne ni kuren kutenga halle ilo jamai gori me kuren kutenga halle kenne ni badindani no kureke ado makena bawul badindana kenne kurenya ka bugu debe ni gara makena muru yo maharni makena kenga debe no ndi hinganya kunu makena no bugu aywa ibugen palle ihente me aywa ihente halle me
itindaga horen tambo ke atuga ila kempalle ganari gan khawa ke bere na ke debere ida gante kiani igere wore kutun kan yugo khadde ben karanga kun ka kusanta iraga ho mani kuren man yo tun kan yugo ke atuga nan to rumuzun ke rumuzun da haren kai katia nanti imman ko ina kulla gaidede iro badinda ne do makena do jama'i gonuri iri en palle rumuzun di tagundi ikaranga ida menyi di tagundi ngira goy itaguno ngani kempalle ati golle nyangano ndanga ina lichi min hono le hono aywa soroku kunyasi mana nanti ido heleke nye yarni hera kutiya badinda do makera no grupu ko dasi mana nanti yarni hera kutiya do gairi en palle igondi doro ndi mo osire ara igandu leti yaro min hono hige nambire kempalle go ke tidangani igoke rumuzon tunganya go rumuzon atidangani atimaga khirbasia atinda kuyiye go ngiri igere kuyike ngiri aywa ikumba ngake bawri aywa khomi wan nasara ngiri kunga awatinga on kullin jamanu kudi romu no daga nanu aywa grek no ku bangu yugonu france ni dingirano yugonu nandaga wan kat belgique no isunyi mere bane kyan hondi mere no ko itagandi tengame ko tun kan yugo hardo buga dingira kebe rome aywa constantinia tun kan yugo efridona nanu makenya ni imanka horenga aywa atida kuyi wangere ida ko iwan nasara modin kuda nanti kuyi goy aywa igara kuyi ke konida wan nasara modin ku mesile nanti ke kuyi e kunta ke kuyi wure ha iga wakati ke be sasa serebe ganyi ni aka kuyentu sere nanti islami goy wano aywa umarun minister gore gwani umar kembono aywa amine so gore gwani galli kengana ni branta hundi atonya ni dindani tikella wa hogabe tu kuyikure akem ko ni kuyure no hogabe ti yo ati komi osoro ku gara haraga igara tinde munde bere komi ga koni nanti dindani wa gadi aywa kenya sabuda ngani ngira harande ngi katta gai nanti khasul khanalli aywa unku yike gani kebe kana kuyike ona ko ibadi ndani ya gagna kebe ko aywa badi ndani tarangani ati antan ku ya tiyo ati arnan ku yem facare khaire yo aga arnan ku cem facare khaire tungani go tambala tungani go tarangana ati ministry dindani ati nkeda wi ku yego angere wa hondi unku yike gani kebe ati di idu ngeri igaga gedin kumme gwan hondi idu ngiri iga kumme gwan hondi gedin kumme ewa gedin kumme ke urelunga abinne yani ipiga sorongere kadi soronga kamani iyangan kata yo kamani ketu ube ni toro ewa igara khanuna ntiwa gelli bakinaga isi itanun kam imakati bakka ida hera sunya nanti wabaka kumeke no gondi imakati bakka soron ka wakamani yangan kata a cikin balle gidan kumeke no gondi anti no hoani yugo santa halagare iga halagare aywa ida kan kontura yugo ngeri aga saka ida ke tempu to katikan kontura kayna kontura kayna nanti wa wutu iga kan kontura ke wutu bakka ni nyende birambe na siti ihodonga hob na rohori na siti hodonga aywa awti empalle usan tangere anya kan kuntura no hille ayiga gereke no gonde gere kan ke ngere ga kuri bakka ihutru kan ke nan ci awut kan kuntura banane kayigere kan kuntura ke ututa agosa nyikitin kan kuntura no hille kan yan kuntura no hille aywa ida aroshi hori nan ina ganen ci tite igira rohori ni na nanci na siti horon aille na kontrabane gadi yo atike kuidi kafi buru inta urete iso ndenga tsoranu beno ma gaire ili trindi yo ila ko nanci kunta
kima korken kuye wure tunu ima hota na konida yo iti aserebe gano ngana ga kuyen tu siringani tikenni anken dindani ay kenyan tingire haren kayanga gelanga hotu tuwa ko kedi kuyi kedi anna ho koninda ngani ministre dindani ba dindani tara ngani atitum kanyugo atan kuyi ke nke gada ngari mogobe gada faham mogobe atan kuyi ke wa kuyini nanti ari wa maga ari awa kuyini nantan ari wa no antu agu bantedi awa biranta gundi gella gananya an ari ga hitisu aywa an ari lemme an ari arenyigo awa ken kuyini makenga he ampama tugun neremme awa ken kuyini yo ala kulli hali awa serego kuyini ko ni serebe an cere tintintenya ni asunu horebane nyai asunu ni horebane nga agaraga me khayni haraga nani dingrami yogonwa araga bakka kayndi me agaraga me khayene adam porenda ncien na agaso ambana aywa nkeda kya hamu anku yikede agana ken ko tungani ko ngere kendi game mugo kengene tungani go musonia ada makena hay ada wakati pankaran kecho hay aywa ada re nyaare ke hay kengene surakanu re nyaare ke kebe gan kawanya na ganya ada badin dane hay jama be gadi battenga di hay ada simmi no gondi go keda simma nanti kusuro kundo hay sasa igana hera kutukua na kusuin kollan kutu na kusukeri ewa ijama kebe kutenga di battenga isondo munga bonno ewa iwasa gene kati debenga ewa igana im kollan kutu isoro ku isondo munga bonno bawri iji kenne kuwai alla khallenda ngem balle aywa igana kende ber kempalle ina sage kati debenga joye maga ton kanyuga hunna ma daga dugutiya agara kenci mi no hondi kempalle ati ka hagumundanga ada harengari yananti ka hanalli aywa ina ma kena in kolla ina hobuga sigenga kembate suki parce que diga me ke mankene e kum hay mankene ma kenai badin dan ni manken bay ma kenai sasa aywa badin dan diga me ke ko ma geme anya mulla ina hera kutiya aywa adu kenga me ibrambe yagare kebe gida khorondi yagare ko anu ngani kenya gare na khorondi aywa kenya gare ko santariru akamma agara kamma dingira be atara ngana te tun kan yugo maralinge ati angenyan ku kebe wure muruno an pakatanda soron kiri iri yalla ira menen wure konanda ku kebe yo ati yakare kedangana horonde yakare kedangani ati ike gara hibe koni dangani gara hibe hamuta aywa ina kukundu keriya tabani igeni keri ini kollun cerikati soronga ni kollan cagandi katti isoronga aywa igani kollaku sagandi katti soronga aywa ikedi jamanna imohon cirondi na daga khaniya igana daga khaniya kita igan kawa serebe kerni na ken keridi iga serebe komauni na ken komauni serebe khaga wuru ken na wuru ogana ken de berbram ben nasa gi katin jamaninga sado higa de ber nim palle tun ko nyuga wonde yaran kasike yaran qore ki gere ken mugo akhoron de gareke atala ngani atillemme parce que akhoron de men anda khor ase hada ngani ifrijin khanne de bawru sorokuni ifrijin nye ifrij nuku gani serebe no aywa kenga gatia parce que romu nuku wakati nunga nyari wakati kebe wakati nuku benu aywa romu ke gini torini kenga gani tusuli kendi ni France kebe gani soronga tunanti France ya sasa adi ni France togomme ni France ya France togomme ni France ya France atogonni ifrij ke ifrinji ke aywa khisa ke ganar dangi keta mogeri honne ko kenka khibarende yare keta dangani ati kam mogoni anga soro kereni
parce que ken ngiri awatu nanti arabu no kusoro nyini agar soro beno khiri gare ke ngiri awatu nanti kuna arabu ni wada soro ngiri diga aditu ho kengeni badindani ya ada badindani tu aywa ada makina baike ka wati mpankaran keto ada ken katu me kumbe ni gratu parce que khora golli ado aga giya be khadi atara ngani atitu nganyugo ati kam mo khani anga nyana sababuwa anga rina anga hinya keri annari angira nyaren kakeri aywa manara angira nyaren lemmen keri tun nganyugo ramuzon gar kemmugo abutu ako santati ima ya ikhorondi ma kedangana tike langremme ke buten sababu na tel nanga butu atara nganti langremme atanke nyama ko ninkira ngani nantinke makara anke nyama ko ninkira nantinke makara ba wanda ko kana ntimpa bakara ida posi ni nyaki nimpa ba igera kere anda kya ko ninda ewa ankini ndinga khadi kebe ga go sahayimma ma tuma gella gana nyaka hakle ngedi gelli wati be tun kanyo no manu ga branta hundi gajanni kebe haka dangi ado romu no kusoron naga waigeti ila hoyo gokita yokunundi arabu nun cholo hananun arabu nun kula yokuyo kunu ngari ganyambula na warakati direki dunkonga wananti hoyo gwanu ngana kako hirigen kabane mo siko kako hirigen kabane mo siunchu siki wakempo kebe ada girikati ida aga kinye surakanu do ya harake ga giri ijamane nga surakanu ga daga jama nongaja wakama gajangenya khari ya harake gara hinu mo ko nada na ko ina tito muntedi yo khati yiki ho manu ko wa isiki agari bagandi ado surakanu gari bira me garo deben no onde igara ya harake do Umar Nu'mani mege masala ngagira hirgi hinu ko bagandi wa agara bani kimi surakanu ga khusanti ikhallenceli abutte butte bura khumma wa ka apre allegra wutu ga saraka kala yo igo ki haga daga bani kimi igira nyaka ire nyugo kwa lem hulu lemu ku hilli haga daga bani kimi ya ar bani kimi wa dingiran kurei na bani kimi wakati mpankran keti hoy wa dingiran kurei kenkara wata angran keti wa biranka hondi surakanu hakara yo surakanu wa agadi igira nyakare ke igera meri na nyintametu ageri alla ga kiti kebe agere kita ahagere heyo kira hannenga kenno khwani surakanu gira tunan tigira nyakare nyani kempo yake agawo sahayma tunkanyugoro muzuni ti garan kasa keda ngani sasa ama keda ngana gati langre mekanke nyama kunan timma bono mpa baka karaka posi ni nyande kere wa anyille kencha hayma kundu kinninga antin nangani nanti keni ampa ba khallenye atingere kebe ko nda gare yakuba ya gare keta dangani atillemme atingere ho ko nan dangani ampa giri saga de asulu tamunye asulu tamunye atiha ho sigedi adi nyamwani ati khibare be nge hindi ado anke nyima ka khibare nga kaba ko khore ngani hini yuguno no ngani kenchun tasri ko ngini hini yuguno kenchun tasri ko ni koso ni ngonga kono talinde ti halale lemme ay serebe gemi halalinga anchare yugunya no hondi anchara no kuda meyagi yugun ki tanyi mi men hondi alli kita ken no hondi halale lemme yananga aywa amma dan baba ken halale lemme yananga yo so ni gonti halale lemme nganaku halale lemme ngamaku agami mo gonto wakalla jangal lemma ko ndakana ka khoto tawakkala halale lembala hondi parce que halal lemme angana to diga mo angana to ken ko no soron dangani honnan ken yara kanna ken di maraka kebe sadanga walla khinyina de kebe masranga Allah khinyina Allah wage metter se goy angani ni ken ter seyti Allah kannana khirseke Allah kannana he dan kada ko jimme Allah kannende
yo ampay kibaru ko be nu ko no maraka angara ga keti adangani addingiray go atugo go angara ga kenchumi amma mo gonto a harni gare wa kutuna sohanga diga meki ko biranga ana ko ay go ana kusantan dangani halale mega nanke nganta ke kono ndam magari ni era kundo aywa anya kundo parce que arawani ni anke mpabanta biranta hundi amma imma anta biranta hundi ay go no masailandi agana kundiga mu kunduko aga Allah wetu ada diga mebe ko ama hoho ko gare nyane halale 100% nyanga anganke kengu tuti kenga anta yagunu yang kandanante medo Allah ga kingram ngramu incha mabuda ngane anga ngati ngamanga do hilu nya batenga mo meni golli yankin sina musadaga na daga nya jangal lemna ana daga diga mi konanda nanya halale lemme hetanma agar diga mu ko dingira kebe daga kono soro kuna ga dingira bi aywa anta magani ni ana kunda uba nan yin nan charan an cha amma kin na branta ko dimmi kam pa banta ni branta ko uba ra ni nan pa branta ko nan man ta branta ko ara ko soro ga garu ye gonu siti me na ko katakula ngani na dimina bugu dinti ina dugo dimina bugu duti anken kawani ni soron kiti hakanya nan kin kamma yo soro ku turonga na ro ken no gondi marme sondo muku wahoy wasimana soro yugo wano allan ciro suruku yugo wano haraga nanyi aywa agar kebe meko anganya kenye kati halal lemme hitanga annanya manna maga halal lemme yo kha ankin gede golli siren de beri ancara no kugeran corogo allina liduro goto ankan alla dan kanda anda husri de beri har sire gana konan nan ta halal lemme hitanga haraga nanyi kunyi meto ago garin tan dilli do kenga parce que hinu na golle ke bani ma wala tazru waziratun wizra ukhra serera anta sere junubun mut illa gadan har ken nyinna gananga sarano ku be ken golle de be da ajnubun ni yayi an ken lemme ke ken kulle nyani magana nyan ka gana re golle de be golle be ga yangon kinyana yo sarano ku be menu geni ken golle de be ger dura sa ga katta Allah nan nimisi ni mi haqiqandi Allah wa yampane kumma sakitan ken lemme ke be gama de be yo ataxelu mogonun dangana ado soron pahami mogonun da aywa hino gona no wani serenga nanya gana tunte dingira no gonwa ko halal lemme ga ikanga aywa soron pahami mogonu kudangani awanya na sababu ay wanne kanga bawru sore gonu magay medu serebe gana ni halal lemme ga itanga ikko mogonun di nanti halal lemme ga iti serebe tantaro no arjanna ma aburu nyeri ay akelle men akenyi mentar no arjanna kelle mentar no arjanna ma tanyeru tikengana dangi birambe ani kata aywa yambel na koma sinyali sore go mas henet kenga izan kemi ni jenga soro benu sondo menti na nyaka sahaban takendi yo ka kemi ni jenga sore benu sondo mendi igana tanken danga ampala limana tandan an halal lemme tanga do asababu makto hoy Allah ka kemmara mara yenci mabulla parce que hinu yo gono ngani kenyi naga koni nanti diga mesu di adi konirali diga mesu jadi adi kono mo khani wasire so wagi adi se mo wani parce que anken cireke hibe anken gitu an ngana yusuru kusifalle ma khunu fukanna ken qadran jati nyarga anna suruku sifalle ma khu hasba fahmihim hasba uqulihim ihaqilla kifahmi la nyara hasba fahmi uqulihim alla wakisukun hasba fahmihim hasba uqulihim hasba fahmi uqulihim ihaqli lalla nyaranda ni fahmi la nyaranda ni haqle ke fahmi la nyaranda kun mo su dallinga ko kol mo musikina na wakin ko idan haqle ke fahmi la nyaranga ni kebe ma haqle ke la nyaranga ni kebe ma fahmi ke la nyaranga ni kebe an ce hinada na gemundi kenye khangana daga hoko kebe ga afahmi ke ganta kella gana akle ke ganta ken lagana ma akle ke fahmi ganta ken lagana bawru kengan qora da mobe parce que seriani hi wanu wane an kawa kenya turi hila atara na re ho tunde kan ken ngar ga dinga ki me ko hila aywa an tal lagana ho suwa garante halle na nyaga ambay kam mana kebe kono dangani anda tamunya kono dangani ambay kam mana kebe kono da andi tamunya kono dangani
serebe gella Allah na taga agundo hongalle madangi kanjagane gella Allah na taga madu gundo hongalla hibe gambun kanjaganenga wa aro serebe nuga masalaka i masalangi madu mudangi kanjaganendi musunu daga nanu nyene no ani de aywa ado nyina barakate ke bambaran jami paite kebera toto wala digiri me i masalangu na do kuwa kama hantangu daga nanu tankullenu i masalangu na kya kama yo kama anken do kenga nanyi sene angana daga turen ko kenda ngani nanti turen me gundo dinganta gunnendi direct kundo atine akan keigo kaga mahera kutu kana keigo shiti harni mana kan nyakoni pourtant kanjagane la wasaka ture gonu turul la hallu ngoni ma kenya gundo hongalle da mo kemado mudangini kanjagane de hogore izan angana mulanna ken kama masalan lemma hundi angana kanjagane ke koyeyi idan anto hokkundu nyayi aywa mangeri yonku baraka ko yogonu koyeyi aywa makenga he angar no gundo ngullu ko yogonu masalan ko nada anna nyangana ta kuma junkin ne aywa annari sine nu daga nanu aywa wanjana ngenu daga nanu daga na yo hille garunga ay me hamu kata haranga ma ho imme ko watina tungu inkia mina tunanti gundo ho wano wani hibe gam pungu jang kanja kana jang hakesu wano hota na wano wani meru hibe ga tuku mino yo kembere ngana rek kuna daga na ture masalan ko na kenda awandi ga mum pamu aywa so non ko ngadaga meki ko izan aka mangana daga meki ko sasa kuno nanti halale hetanga jama kiri soro ku yegonu di kubenu hakulunga mommene gonu di ya sakahinu ku wasakhi yegonu wa gere ne yegonu menu hajim menta gelle do kembate haraka nanyi to nyi maga nanyi kumpa junta kendi bawri golle ke kunya ne kenye kengo shi kunna ngani meje nanyi igo nyi mewe tunantira golle be debe da masro yo agar gare be ko kenjiru bona kenga lade annasrenya magandi nanyi to ngeti har to nyi me aga nanyi mewo andaga na ko soro kuda bina wanda killedi ba yo kha anci he mo ke haga da mamandi aga gara hamu nanti kana dimina bagandi do atike mo yo soni gonga kono nanti serebe halal lemme ngana tigitira aga mata hi batendi ay wata ami mo konto aga nay kala wa jangal len kala yo bawri ke ko nge soro ku benu ga saga nanti ay wa halal he kallen ganare aywa akallana to ikum maga harsa kenyana yiwa kono kada tisrebe kaga nani halale ga tanga halale lemme ga tanga khangana nya qur'ana ay marahum diga mana hitan anga soroncho miniyata anga rono soronya ga tegedi idan nanti ken kamannu anga ba alla maga gana to ken mogori wa halale kalla bawri ahlale balaku aganya serebe no jondi ya khenyi wetu yo ka suturi ya kura kama yo ayille continue ne ila kenchuru turu e kibarun no gondi nan golle nyam basre serebe kibare gantara kile da hajun tadi anta soro maraga na soro kibarun na soro chomi na soro dunya kanu do ijuku burunya ngende igolo burunya nganga izan serega ndirno hokuna gada anari kala halale yi soro magana ni ga an yi halale heti aywa ya gareke ati lemine tunganyo rumuzun danga ati nke kabakon nke findan kempi kabako khore anede ati ke tonya ni nanti marjana ati ke itonyi mimene marjana atamma gatona nanti ibrizatu ni tunganyo hardo bure nyarenye aywa amma ni yagare ay aharam trenni wa yagarin chage nyanyika atui o jamanen di sorobe no ganyi sere sagunga gali yagarin kare yo atampa ba akento no Umar no Umania Baghdad no do kharasana no tunkanyi bu khore ado kennetana ati sika sunta kende ati ampa ba suraka tunkanyi no Umar no Uman anya gade an gida kai kengeni surakanoa aremme gwan kenga so maigo nanti kennalli ogaja yo adi ministry li dome aga nyiri ni ministry ke wake hine
ken ministre hayta ono kundu kay go sekundu dindani gella gar kon jopa ba dindano no ta on tan ngay kungudo parce que jalli aringa ti toni marjana to ko may kungudo parce que tunga kitu khibara kedi ati ken ba dindana hayta ono ati an na rike surakano agari adi kurelle jama khoroni episembenta khorani gajanganan khoreni inya khillana anti jerde ya kagari aywa ma akendo yala ngame ado amma ibrizatu irimengere kendo ya aro gono gajanga ada amma ma gani gajancere ne kempalle hille garumata iri ada butonunya amma ma ipalen nondi ati parce que amma ram baba imeni nge mesri yo amma idram pale nondi atamma do yugo ke ira metu hille garuma amma da koinanti iwasa taikunnan chage bauriga aga kibar mo konada aiwa nanti jambe nyani harake be daga kati nanti li anyaro jambe nya batenga aiwa na duro ko tan daga ikural mun kutun jagata in chage kati halle me ke me be hajani me ga daga asagata nongani yo kenno wodi soro go nuru khene yimme am gidake surakano da kunni amma gara kutun khani ati kembere ngaketa amma yaran kasake kenyan yi kamana hera burnu ko kuto ga walla soron kane yo ati hille garuma amma ga gri aga da gaisa kata o haga ti surakanu de mirono de ben no ken pesa gilli danginde iga sigi iga kinye de ben kampallunga de ben lora khunga yati ba dindano do soron ko tunan daga ti ke waye harake dukku o waga senne himbe kenesreri gajanyira mungia iga koritunu iga brisemeri hille garunga surakanu asingara ayirende harke singara ayirende surakanu ka bonten daga nyonton kota kama ligarnunga magatu nan tayari wana ken kisa sumo konkona limne ke dangani to ganyo rumuzunda ata amma ro surakanu da meni ati angida surakanu ni jerentenye yo atamma haram proyen babunda amma ketina hiyo gonu de bere amma hille garunga tolle ma khilori do menaha aywa ide gem palle amma grida batenga ike menyi kehne amma jamake aywa ado raihana ado sorotana atoga kinyeno ngani aywa do surakano sababunga usuru salama gondi ike mero salama gondi amma aro salama gondi serebe nuga no yaro salama gondi aywa atikem palle surakanu haba kin umar bin umaniya aganyan ken ka habai atiken gira amma ngiri bawra amma ni tunkan yaare lemme nyai tunkan gulle nyaare khana ay ma tunkan yaare ni kengene ibrizatu aywa ampa umar bin umanu akhanide ammai aga roto yu bane kebe ken kusan danya noonga anno anke nyani kenya adan noongutu atamma to no ngani keta man no ngar ni khoro kenni kemme wano yo kesu angira surakano meni ke khalai parce que kenni do gajallaran ni aywa ati amma no ngir khoro aywa hoye kibe hakke ko ngir kina ngir rankan nenga hoki be hake kunungar kina hangar rankan nanga atame shikwani am baba rabane kini aywa ire nyare nga hunu kirin yani bane ni go bane nyare arbane kini hunu kirin nga arbane kini aywa ihunu kirin go ke gai anagare bane kina angira surakano yangira surakano nyagare kenches angira surakano gari sedi après aila awutu yo amara hera kutuna récupérer bakama kengen idrisato yo ati amma no ngiri khoro birambe ada hera mu kutuna ko ninkira nanti ina mulla inda ga sare o jamane ne kengen do mu bambe ati ki anda hera kutuna sare go muru ken kama ko moy guddinka igwani kengen ken ko moy guddinka atonya ne nanti khadban mutanan qore yo kisahantani ewa ida khibare nanti ke watari wa mulani dema ani kinya ijamani nga igana kinya no ngaga ho mulai wanya na danga ikatsunna gara e wondumi ana sinu muri dangani
aywa na hera kutumi bagandi deben nondi atoka commencer no deben nondi o jamane mbangi ngo commencer tintono jalanda amma bunu ati jalangira amma bunu aywa amma tahu jalandi tanga idan ati o ga ken ngodi ada ko ina tiran taka gilli batende ilo na hera nyani yanka aga yanka bawri jalam point ngay burungani aywa igo ke gada american al halade ken ko mo igo kusanta hamminta hutam mai aina kanunan tiwa kapallen ma o muruna ma naro jalan to me akota tiken diga me bi oketo wimendi haramare mel laganya na hinne gantan cindo mendi har yaren kundunya an kalliga hitikebe sakiti yaren do jalanya haime har ni sare an gen kanu magrikati kenga maganta kinga hatiyali ibriza to khani yaren chaga nyani tun kallen nyani ati butu burafu maga kare go kenan kribe go ke ti tore ni mema batten dan to santa teri wanga teri batebeli o asire ne hibe odo anchonon den kibare ngame ora khobe ngobere khobe nga gilliti o jamane ke bangenga aywa khobe kiga humu kuma yigo ke kusakenu aga kenu biramba kusanta mai birisata keriti lobonga aseti singama ari mewutu epa adage impalle kenni yamma kara ambucinne ke nke maga amma hayin kara oka inkaranga atoko benga skibirambe odi ni janka am baba bi kurel kuralle munya harni kengene am ay ankisma fardu kendo kurenya harini igeri aywa aya henga amma awasakan jowa karanga ambucinne ke maga atiken ko tem batiri hin ko tamba maga baba ina hankati yo atiken palle am bari ari gettirndi hinu nganya mo be da hinu mo gonci kuna da ngani yo atigere hinu mo gonci kuna da ati angere ngir khonna hu ngawru mun ko do bagda dum ko coron naga asababu num bay kuyo gono aywa kenga debere am kisma atingira ngani tinna nkipe ankenga paski nda mali ngenyi siri o yiga be deber ni dome yo ora maburu oda arena laburu agani palake be no buru dingira ngono ngani yo atam pala gran choro gonnen ke baran kini genki andan choro go aywa khoma amma ganya gada sahimma ke beraga surakanwa aywa khoma ka karakitan kira ken mutu izan liran kannenga gella ambucine sasa kun Allah kiti nan tan kawo konnere documenting
ko sugadi ali nya mo sere ngana nonga aywa anga sedne himmi aywa ida khibaren jankan ni jeben no gondi na ko nanti tunganyi gondi ya kanunda mengari jaka akhinu nyane aywa ida dimuntimi ida kenya nyali khorenga iga ken ngodi adi ni aywa sabido iraki khabangen tunganyi wa hunga igo kebe ma kengani zabal kan ma kena haba kapalle makile ger sagara nyegene jogoranga alla ga leger na manka hunkine kenger khibaren mu aywa nanti surakano no nanti makena do badinda no hamulla daga gajallaranga aywa akara setting grindi bawri aprente ni kenga akara setting grindi ari aywa igari kita tintoku ifriji bange kes no khunga igara khobangiri brambe aywa ira harim dengena haina tu sereben gani ira tunanti tu kanyo zabal kane yani aga gilli nanti warne ke uko ay warga na gajallara aywa kempalle tun kanyo ke oromzoni ke aywa adigira nyaare kefri kengeni wakati mpankran ke hoy nanti akennan daga gemu zabal kaniya ni kiyen ta hunde na koy nanti aywa ira metu kata gajangen ta yido mena kakata na koy nanti gajangen ta yido mena kakata na mbuguna daga khibaram mo gon cha gandida aywa kada gabirambe ada khibara ke mo goncha ngani jabal kana kada e ganya hali siringani kempalle iri galli tun kanyo ormusuni tan ko kebe ado badin dando makena umar muslima ko korenamma ujina wurno wuru bada fi sana wana sigire alla kana kanu mo ga lerni mi masala mo da ko tembe ado tenke sire assalamu alaikum wa rahmatullah